Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. Hungary cannot and does not want to take anybody back, but is always ready to help transport illegal immigrants back to Greece, said Prime Minister Viktor Orbán on Wednesday in Berlin at a meeting with Horst Seehofer, leader of the Bavarian Christian Social Union and German Federal Minister of the Interior. At the meeting, the two politicians agreed that the Hungarian-Bavarian relations have never been so good. The extensive economic cooperation between Hungary and Bavaria has also been extended to the defense industry. At their meeting, the issue of migration was also discussed. Viktor Orbán emphasized that the Hungarian position has been straightforward and honest from the start, even if it was uncomfortable. We have been saying the same thing since 2015. The Balkan route leads through Greece, so no asylum seekers enter the territory of the EU from Hungary. The Hungarian Prime Minister made it clear that we cannot and do not want to take anyone back, but we are ready to help return illegal immigrants to Greece at any time. The head of the Hungarian diplomacy, Péter Szijjártó, called the meeting between Angela Merkel and Viktor Orbán immensely important. He reminded everyone that Germany is Hungary's most important economic partner and that 28% of foreign funds in Hungary come from Germany, in addition to about 6,000 German companies that employ over 3,000 Hungarians, and Germany receiving 27% of Hungarian export. The relationship with Germany is extremely important regarding Hungary's economic output, and the political situation revolving migration makes any meeting of this kind even more important. The minister commented on the matter in Kossuth Rádió, adding that Angela Merkel will meet Viktor Orbán in Berlin on July 5th. The makers of the Oscar-winning Hungarian film Son of Saul and the Hungarian Jewish Museum and Archives are launching a program researching the children, the victims of the Holocaust in Hungary. Historian Zoltán Vági said that the purpose of the program is to research and present the fate of the 100,000 Hungarian Jewish children murdered during the Holocaust or in Hungary or in other countries during the Holocaust, and to give them a face. According to the preliminary surveys, the researchers have to check 150 million documents. The organizers of the program asked the survivors, witnesses, and family members of known children victims to download the datasheet from the Hungarian Jewish Museum and Archives website, fill it out, and send it back to either saul@milev.hu or the postal address of Síp number 12 in Budapest. Now, during Austria's EU presidency, Austria will work to create a secure Europe by prioritizing action against illegal migration, said Austrian Chancellor Sebastian Kurz in Strasbourg. During the plenary debate of the European Parliament on the priorities of the 6-month-long Austrian presidency, Sebastian Kurz emphasized that Vienna wants a protected Europe, since guaranteeing the security of European people is paramount. He stated that European security is based on a strong and effective defense of the EU's external borders. Europe without internal borders can only be protected through the protection of the external borders, said the Austrian Chancellor. Now, it has been announced that the European Commission started a lawsuit against Poland due to the Polish Supreme Court law, according to which every third member of the Supreme Court would be first to retire this week. The spokeswoman of the European Commission, Margarita Skinner, told reporters that they had sent a so-called letter of formal notice to Poland, which signified the start of the lawsuit against the law that undermined the independence of the judiciary branch. The Polish authorities have a month to respond to the objections that were raised. If no response is received, or Poland submits comments that are not considered satisfactory, the European Commission may decide to send a so-called reasoned opinion to Warsaw as the next step in the infringement procedure. Thereafter, if necessary, the Commission may bring the matter before the European Court of Justice. Russian President Vladimir Putin personally ordered the Russian intervention in the 2016 U.S. election process to help Republican Donald Trump win the election over the Democratic nominee Hillary Clinton, announced the U.S. Senate Intelligence Committee on Tuesday. The announcement resulted in a delicate situation for Russia and the U.S. President's summit. Putin and Trump will meet each other on July 16th in Helsinki. According to the Senate dominated by the Republican senators, the findings of the intelligence services that had already come to light were correct. Moscow was clearly favoring Donald Trump in the presidential election campaign. There is no reason to doubt the conclusions of the intelligence experts, said Republican President Richard Burr and his Democratic counterpart Mark Warner. Attempts to intervene were extensive and sophisticated. For example, Russian cyber attacks continued during the elections as well. No further details were provided.
The Iranian National Meteorological Service denies the statements made by Gholam Reza Jalali, Brigadier General of Iran, who has recently accused Israel and other countries of stealing clouds, creating obstacles to the country's normal precipitation levels while the country is struggling with a drought. According to Brigadier General, the changing climate in Iran is suspect, and foreign interference is suspected to have played a role in climate change. In his analysis, the general pointed out that local climate change was monitored by several scientific centers, and their observations were backed with his hypotheses. Jalali holds Israel and other countries accountable for the lack of rainfall. These countries apparently work to ensure clouds entering Iranian skies that are unable to release rain. On top of that, we are facing an issue of cloud and snow theft, Jalali added, citing a 25-year-old survey showing that above 2,200 meters, all mountainous areas between Afghanistan and the Mediterranean are covered in snow, except Iran. A slight earthquake shook the Haifa region in northern Israel, announced authorities. According to the Israeli Geophysical Institute, it was perceived at dawn and was on a scale of 4.1 on the Richter scale. No injury or material damage was reported. Israel is located in the geologically active Great Rift Valley, which runs through the Jordan Valley, so that earthquakes rarely occur in the region. Experts say that the area is shaken about every 100 years. The last major earthquake was on July 11, 1927, and killed more than 400 people. There was no house, apparently, in Jerusalem or Hebron that remained unharmed, reported the Jewish Telegraphic Agency. And finally, for the weather, on Saturday, rainfall is expected at several places, but the sun will shine for several hours. Northern and northwestern winds will increase, and storms may even develop in the country. In the afternoon, we can expect between 25 and 31 degrees. On Sunday, no rain is expected. Temperatures are about to reach 27 to 31 degrees, but the winds will increase again. On Monday, we can expect a dry and sunny weather with a continuing hot weather. For further news, please visit our websites at hetivtv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn kann und will niemanden zurücknehmen, ist aber immer bereit, beim Transport von illegalen Einwanderern nach Griechenland zu helfen, sagte Ministerpräsident Viktor Orban am Mittwoch in Berlin bei einem Treffen mit Horst Seehofer, dem Vorsitzenden der Bayerischen Christlichen Sozialunion und Bundesminister des Inneren. Bei dem Treffen stimmten die beiden Politiker darin überein, dass die ungarisch-bayerischen Beziehungen noch nie so gut waren. Die umfangreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Bayern wurde auch auf die Rüstungsindustrie ausgeweitet. Beim Treffen wurde auch das Thema Migration diskutiert. Viktor Orban betonte, dass die ungarische Position von Anfang an eindeutig und ehrlich gewesen sei, auch wenn es unangenehm war. Wir haben seit 2015 dasselbe gesagt. Die Balkanroute führt durch Griechenland, sodass kein Asylbewerber über Ungarn als erstes EU-Land nach Europa gekommen ist. Der ungarische Ministerpräsident stellte klar, wir können und wollen niemanden zurücknehmen, aber wir sind jederzeit bereit, illegale Einwanderer nach Griechenland zurückzubringen. Der Leiter der ungarischen Diplomatie, Péter Szijjártó, nannte das Treffen zwischen Angela Merkel und Viktor Orban immens wichtig. Er erinnerte daran, dass Deutschland Ungarns wichtigster Wirtschaftspartner ist und dass 28% der ausländischen Mittel in Ungarn aus Deutschland kommen. Zusätzlich zu den etwa 6.000 deutschen Unternehmen, die mehr als 300.000 Ungarn beschäftigen. Des Weiteren erhält Deutschland 27% des ungarischen Exportes. Das Verhältnis zu Deutschland ist für die Wirtschaftsleistung Ungarns von großer Bedeutung. Und die politische Situation mit dem Thema Migration macht jedes Treffen dieser Art noch wichtiger. Der Minister äußerte sich in Kossuth Radio zu diesem Thema und fügte hinzu, dass sich Angela Merkel am 5. Juli in Berlin mit Viktor Orban treffen wird. Die Macher des Oscar-prämierten ungarischen Films Der Sohn von Saul und das Ungarische Jüdische Museum und Archiv starten ein Programm zur Erforschung der Kinderopfer des Holocausts in Ungarn. Der Historiker Zoltán Vági sagte, dass das Programm das Schicksal der 100.000 ungarischen jüdischen Kinder erforschen, darstellen und den Kindern ein Gesicht geben soll, die während des Holocausts in Ungarn oder in anderen europäischen Ländern ermordet wurden.
Laut vorläufigen Untersuchungen müssen die Forscher 150 Millionen Dokumente überprüfen, fügte er hinzu. Die Organisatoren des Programms bitten die überlebenden Zeugen und Familienmitglieder, die von Kinderopfern Kenntnis haben, das Datenblatt von der Website des Ungarischen Jüdischen Museums und Archivs herunterzuladen, auszufüllen und entweder an die Adresse shaul@milev.hu oder an die Posteinschrift 1075 Budapest, Skiputzer 12 zu senden. Während der österreichischen EU-Präsidentschaft möchte Österreich daran arbeiten, ein sicheres Europa zu schaffen, indem es Maßnahmen gegen illegale Migration priorisiert, sagte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz in Straßburg. In der Plenardebatte des Europäischen Parlaments zu den Prioritäten der 6-monatigen österreichischen Präsidentschaft betonte Sebastian Kurz, dass Wien ein beschützendes Europa will, da die Gewährleistung der Sicherheit der europäischen Bürger von größter Bedeutung ist. Er erklärte, dass die europäische Sicherheit auf der starken und wirksamen Verteidigung der Außengrenzen der Europäischen Union beruht. Europa ohne Binnengrenzen könne nur durch den Schutz der Außengrenzen geschützt werden, sagte der österreichische Bundeskanzler. Es wurde angekündigt, dass die Europäische Kommission wegen des polnischen Gesetzes über den obersten Gerichtshof eine Klage gegen Polen eingereicht hat. Nach diesem Gesetz wird jedes dritte Mitglied des obersten Gerichtshofes diese Woche zum Rücktritt gezwungen. Die Sprecherin der Europäischen Kommission, Margrethe Skinner, sagte Reportern, sie hätte ein sogenanntes Aufforderungsschreiben an Polen geschickt, das den Beginn der Klage gegen das Gesetz, das die Unabhängigkeit der Rechtsprechung untergrabe, signalisierte. Die polnischen Behörden haben einen Monat Zeit, um auf die erhobenen Einwände zu reagieren. Wenn keine Antwort eingeht oder Polen Bemerkungen vorlegt, die nicht als zufriedenstellend angesehen werden, kann die Europäische Kommission beschließen, eine sogenannte begründete Stellungnahme als nächsten Schritt im Vertragsverletzungsverfahren an Warschau zu richten. Danach könnte die Kommission gegebenenfalls den Europäischen Gerichtshof mit einbeziehen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat persönlich die russische Intervention im US-Wahlprozess 2016 angeordnet, um den Republikaner Donald Trump zu helfen, die Wahlen über die von der Demokratischen Partei nominierte Hillary Clinton zu gewinnen, kündigte der Geheimdienstausschuss des US-Senats am Dienstag an. Die Ankündigung führte zu einer heiklen Situation für den Gipfel zwischen Russland und den USA. Putin und Trump werden sich am 16. Juli in Helsinki treffen. Nach dem von den republikanischen Senatoren dominierten Senat sind die bereits ans Licht gekommenen Erkenntnisse der Nachrichtendienste sehr wichtig. Moskau bevorzugte Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf eindeutig. Es gibt keinen Grund, an den Schlussfolgerungen der Geheimdienstexperten zu zweifeln, sagte der republikanische Präsident Richard Burr und sein demokratischer Amtskollege Mark Warner. Die Einmischungsversuche waren extensiv und komplex. Zum Beispiel werden russische Cyberangriffe auch während der Wahlen fortgesetzt. Es wurden keine weiteren Einzelheiten gegeben. Der iranische Nationale Wetterdienst bestreitet die Aussagen des iranischen Brigadentengenerals Gholam Reza Jalali, der kürzlich Israel und anderen Ländern vorgeworfen hat, Wolken aus dem Iran gestohlen zu haben, wodurch die normalen Niederschlagsmengen des Landes eingeschränkt werden, während das Land mit Dürre kämpft. Laut des Brigadengenerals sei das sich verändernde Klima im Iran verdächtig und ausländische Einmischung hat vermutlich eine Rolle beim Klimawandel gespielt. In seiner Analyse wies der Brigadengeneral darauf hin, dass der lokale Klimawandel von mehreren wissenschaftlichen Zentren überwacht wurde und ihre Beobachtungen seinen Hypothesen untermauerten. Jalali hält Israel und andere Länder für den Mangel an Niederschlag verantwortlich. Diese Länder arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass Wolken, die in den iranischen Himmel gelangen, keinen Regen freisetzen können, sagt er. Darüber hinaus stehen wir vor dem Problem des Wolken- und Schneediebstahls, fügte Jalali hinzu und führte eine 25 Jahre Umfrage an, die zeigt, dass außer Iran über 2200 Meter alle Berggebiete zwischen Afghanistan und dem Mittelmeer mit Schnee bedeckt sind. Ein leichtes Erdbeben erschütterte die Region Haifa und Nordisrael, kündigten die Behörden an. Nach Angaben des israelischen Geophysikalischen Instituts wurde das Erdbeben am Morgen wahrgenommen und hatte eine Stärke von 4,1 auf der Richterskala. Es wurden keine Verletzungen oder Sachschäden gemeldet. Israel liegt in der geologischen aktiven Riftzone Großafrikanischer Grabenbruch, die durch das Jordanland verläuft, sodass es in der Region selten zu Erdbeben kommt. Experten sagen, dass das Gebiet alle 100 Jahre von einem starken Erdbeben erschüttert wird. Das letzte große Erdbeben war am 11. Juli 1927 und tötete damals mehr als 400 Menschen. Und es gab kein Haus in Jerusalem oder Hebron, das unverletzt blieb, berichtete die Jewish Telegraphic Agency. Und
Zum Wetter. Am Samstag wird an mehreren Stellen Regen erwartet, aber auch die Sonne wird mehrere Stunden lang scheinen. Der Nord-Nordwestwind wird im westlichen Teil des Landes stärker und sogar stürmisch. Am Nachmittag können wir Temperaturen zwischen 25 und 31 Grad erwarten. Am Sonntag wird es wahrscheinlich nicht regnen. Die Temperatur wird zwischen 27 und 31 Grad liegen, aber der Wind wird wieder stärker. Am Montag ist trockenes, sonniges Wetter zu erwarten und das etwas windige, aber heiße Wetter setzt sich fort. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur HeTiTV. Moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. La Hongrie ne peut et ne veut accueillir personne, mais elle est toujours prête à aider à reconduire les immigrants illégaux en Grèce, a affirmé le Premier ministre Viktor Orban mercredi à Berlin lors des échanges menés avec le président de l'Union chrétienne sociale en Bavière et ministre fédéral de l'Intérieur Horst Seehofer. Lors de cette rencontre, les deux responsables politiques ont reconnu que les relations hongro-bavaroises n'ont jamais été aussi bonnes. La vaste coopération économique entre la Hongrie et la Bavière a pu être élargie à l'industrie de la défense. La question de la migration a été également abordée lors de la rencontre. Viktor Orban a souligné que la position hongroise était honnête et sincère depuis le début, même si elle est inconfortable. Notre point de vue est le même depuis 2015. Compte tenu que la route des Balkans passe par la Grèce, il n'y a aucun demandeur d'asile qui serait entré dans le territoire de l'Union européenne en Hongrie, a dit le Premier ministre hongrois. Nous ne pouvons et nous voulons accueillir personne, mais nous sommes toujours prêts à aider à reconduire les immigrants illégaux en Grèce, a-t-il ajouté. Le chef de la diplomatie hongroise a qualifié la rencontre d'Angela Merkel et de Viktor Orban de particulièrement importante. L'Allemagne est le premier partenaire économique de la Hongrie. 28% des investissements directs étrangers proviennent d'Allemagne. Les près de 6 000 entreprises allemandes établies en Hongrie emploient au total 300 000 Hongrois. Et 27% de l'exportation hongroise partent en direction de l'Allemagne, a rappelé Péter Szijjártó. Les relations avec l'Allemagne déterminent grandement la performance de l'économie hongroise et la situation politique européenne en lien avec les questions migratoires renforcées. Davantage l'importance de chacune des rencontres, a expliqué le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères. Viktor Orban a été reçu à Berlin le 15 juillet par Angela Merkel. Un programme visant à retrouver les enfants victimes de l'Holocauste de Hongrie sera lancé par les créateurs du film hongrois oscarisé Le Fils de Shaul, le musée juif hongrois et les archives. L'objectif du programme est de retrouver et de présenter le destin, de donner un visage à chacun de 100 000 enfants juifs hongrois de Hongrie qui ont été tués en Hongrie ou dans d'autres pays d'Europe. Sur la base des évaluations préliminaires, les chercheurs devront consulter 150 millions de documents. Les organisateurs du programme demandent aux survivants, aux témoins et aux membres des familles qui connaissent des victimes enfants de se présenter en remplissant et en envoyant le formulaire téléchargeable sur le site des archives hongroises à l'adresse email saul@milev.hu ou à l'adresse postale Budapest Sipuca 12. Pendant sa présidence de l'UE, l'Autriche va ouvrir à la création d'une Europe sûre par la réduction des immigrations irrégulières qui représente une priorité, a déclaré à Strasbourg le chancelier autrichien du Parti populaire Sebastian Kurz. Vienne souhaite une Europe protectrice. Le fait de garantir la sécurité des citoyens européens est prioritaire, a-t-il souligné au cours du débat en séance plénière du Parlement européen mené sur les priorités de la présidence autrichienne de 6 mois. La base de la sécurité européenne est la protection ferme et efficace des frontières extérieures de l'Union européenne. La protection des frontières extérieures est le prérequis d'une Europe sans frontières, a déclaré le chancelier autrichien. La Commission européenne a annoncé son intention de lancer une procédure d'infraction contre la Pologne à la suite de la loi relative au tribunal suprême, selon laquelle cette semaine, tous les troisièmes membres de l'organisation seraient mis à la retraite forcée.
Selon le communiqué du porte-parole de la Commission, Margaritis Schiena, une lettre d'avertissement officielle a été envoyée à la Pologne. Elle marque le début de la procédure dans l'affaire de la loi qui compromet l'indépendance de la justice. Les autorités polonaises ont un mois pour répondre aux objections présentées. Si aucune réponse n'était donnée ou si les observations de la Pologne ne sont pas considérées comme satisfaisantes, la Commission européenne pourrait alors décider d'envoyer à Varsovie un avis motivé en tant que deuxième étape de la procédure d'infraction. Ensuite, en cas de besoin, la Commission pourrait porter l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné personnellement l'intervention russe dans le processus électoral américain de 2016 afin de faciliter la victoire du républicain Donald Trump contre le candidat démocrate Hillary Clinton, a constaté la commission du renseignement du Sénat américain dans son rapport publié mardi. Ces déclarations créaient une situation délicate avant le sommet américano-russe. En effet, les présidents Poutine et Trump se rencontreront le 16 juillet. Selon le Sénat dominé par les sénateurs républicains, le constat des services de renseignement, qui a déjà vu le jour auparavant, était juste. Moscou a clairement privilégié Donald Trump au cours de la campagne présidentielle. Il n'y a aucune raison pour mettre en doute la conclusion des services de renseignement, a souligné le président républicain de la commission, Richard Burr, ainsi que son collègue du Parti démocrate, Mark Warner. Les tentatives d'intervention étaient étendues. Par exemple, les cyberattaques russes se sont poursuivies pendant l'élection aussi. D'autres détails n'ont pas été communiqués. Le service météorologique national iranien conteste les propos du général de brigade Gholam Reza Jalali qui a récemment accusé Israël et d'autres pays de voler les nuages sur le territoire iranien pour empêcher la pluie de tomber en quantité suffisante alors que le pays doit actuellement faire face à une sécheresse importante. Selon l'approche du général, le changement climatique en Iran est suspect et résulte d'une ingérence étrangère. Dans son analyse, le général a précisé que le changement de climat local est suivi par plusieurs centres scientifiques du pays et que leurs observations attestent ces hypothèses. M. Jalali, rend clairement responsable Israël et d'autres pays de l'absence de pluie. Il est évident que ces pays travaillent à faire en sorte que les nuages qui entrent dans le ciel iranien sont incapables de déverser la pluie, a-t-il expliqué. En plus de cela, nous faisons face à un phénomène de voile de nuages et de neige aussi, a-t-il ajouté en citant une étude quadriennale selon laquelle au-dessus de 2200 mètres d'altitude, tous les zones de montagne entre l'Afghanistan et le Méditerranée sont couvertes de neige, sauf en Iran. Un tremblement de terre de faible magnitude a secoué la région de Haïfa et le nord d'Israël, ont déclaré les autorités. Les secousses ont été ressenties au petit matin. Leur intensité a été de 4,1 sur l'échelle de Richter, a informé l'Institut israélien de géophysique. Aucun blessé ni dégâts n'a été signalé. Israël est situé dans la vallée du Grand Rift géologiquement actif qui traverse la vallée du Rift du Jourdain. Des tremblements mineurs arrivent rarement dans cette région. Selon les experts, une fois tous les 100 ans, le territoire est secoué par un séisme de magnitude majeure. Le dernier grand tremblement de terre, le 11 juillet 1927, a tué plus de 400 personnes. Aucune habitation n'est restée indemnée à Jérusalem et à Hébron, a commenté les faits la Jewish Telegraphic Agency. Donc samedi, des averses pourront encore se former dans plusieurs régions, mais le soleil brillera pendant plusieurs heures. Le vent du nord et du nord-ouest se lèvera. En Transdanubie, il y aura de fortes rafales. Pendant la journée, les températures sont prévues entre 25 et 31 degrés. Dimanche, il n'y aura plus de précipitations notables. Les températures monteront entre 27 et 31 degrés, mais le vent se lèvera dans plusieurs régions. Lundi, le temps restera sec, ensoleillé, un peu venteux, mais chaud. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à ttv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, les titres en chinois.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。
周三在柏林会见巴伐利亚基督教社会联盟领导人、德国内政部长 Horst Seehofer 时，匈牙利总理奥尔班表示，匈牙利不能也不想让任何非法移民回来，但随时准备提供帮助，将他们送回希腊。会见中，两位政治家一致认为，匈牙利与巴伐利亚之间关系的良好前所未有。匈牙利与巴伐利亚之间的广泛经济合作也已扩展到国防工业。两人在会谈中还讨论了移民问题。奥尔班强调，虽然令人不安，但匈牙利的立场从一开始就非常明确和坦诚。从2015年以来，我们的观点从未改变。巴尔干东道穿过希腊，所以进入欧盟境内的寻求庇护者，没有人会首先进入匈牙利。匈牙利外交部长贝德西亚托昌默克尔与奥尔班的会见非常重要。他提醒众人，德国是匈牙利最重要的经济合作伙伴，匈牙利28%的外资来自德国。此外，还有约6000家德国公司为超过30万匈牙利人提供了就业，而匈牙利对德国的出口额占其出口总的27%。与德国的关系对匈牙利的经济产出极为重要，而围绕移民问题的政治形势也是这种会见显得更加重要。匈牙利外交部长在各属电台作出上述表示，他还表示，默克尔将于7月5日在柏林会见奥尔班。奥斯卡获奖影片匈牙利电影《扫罗之子》（Son of Saul） 的制作人与匈牙利犹太博物馆和档案馆将共同启动一项计划，研究匈牙利的大屠杀中的受害儿童。历史学家 Zoltán Vagi 表示，在大屠杀期间，在匈牙利或其他欧洲国家，共有10万名匈牙利裔犹太儿童遭到杀害。这项计划的目的就是研究并呈现他们的命运，给他们一种尊严。他还表示，根据初步调查，研究人员必须查阅1.5亿份文件。该计划的组织者恳请大屠杀的幸存者、证人和了解儿童受害者的家人，从匈牙利犹太博物馆和档案馆网站下载数据表，在填写后发回电子邮箱 saul@milev.hu 或邮寄到地址布达佩斯西普泽12。奥地利总理斯巴西安·库尔茨在斯特拉斯堡表示，在担任欧盟轮值主席国期间，奥地利将优先采取行动对付非法移民，致力于建立一个安全的欧洲。在欧洲议会针对奥地利担任为期6个月的欧盟轮值主席国进行的全体辩论中，斯巴西安·库尔茨强调，奥地利希望欧洲受到保护，因为保障欧洲人民的安全至关重要。他表示，欧洲安全的基础是对欧盟外部边界实施有力和有效的保护。奥地利总理表示，没有内部边界的欧洲只能通过保护外部边界得到保护。据宣布，由于根据波兰最高法院的法律规定，1/3的最高法院法官将在本周被迫退休，欧盟委员会已就此对波兰提起诉讼。欧盟委员会发言人 Margarita Skinner 表示，他们已向波兰发出正式通知函，将对破坏司法独立的法律提起诉讼。波兰当局有1个月的时间针对反对意见作出回应。如果未收到回应，或者波兰的提议被视为不满足要求，则欧盟委员会可能向波兰提出一个所谓合理意见，作为针对波兰侵权诉讼的下一步行动。此后，如有必要，欧盟委员会可能就此向欧洲法院提起诉讼。美国参议院情报委员会周二宣布，俄罗斯总统普京曾亲自命令俄罗斯干预2016年美国大选进程，以帮助共和党人特朗普战胜民主党候选人希拉里赢得大选。这一消息导致即将举行的俄美总统峰会形势微妙。普京和特朗普将于7月16日在赫尔辛基会晤。由共和党议员主导的参议员表示，目前已曝光的情报机构调查结果属实。在美国总统大选中，莫斯科显然支持特朗普。共和党主席 Richard Burr 和他的民主党同事 Mark Warner 表示，没有理由怀疑情报专家的结论。
干预大选的尝试是广泛的和复杂的，例如俄罗斯的网络攻击在大选期间也未曾停歇，有关进一步细节并未得到披露。伊朗国家气象局否认伊朗中将戈兰·雷扎·贾拉里的说法，或者最近指责以色列和其他国家偷走了伊朗的云层，阻碍了伊朗的正常降水。伊朗目前正在竭力与抗衡做斗争。这位军将称，伊朗的气候变化令人怀疑，外国干涉被怀疑在气候变化中发挥作用。在分析中，该军将指出，伊朗的气候变化有若干科学中心监测，他们的观察结果支持他的假设。加拉里认为，以色列和其他国家对降雨的缺乏负有责任。他表示，这些国家是否是进入伊朗天空的云层不会带来降水。最重要的是，我们正面临云和雪北大的问题。加拉里引用了一项为期25年的调查，其中表明，阿富汗和地中海之间的所有山区在2200米以上都被积雪覆盖，只有伊朗例外。以色列当局宣布，海法地区和以色列北部发生轻微地震。根据以色列地球物理研究所的数据，整体威力是4.1级。目前并无人员受伤和财务损害报告。以色列位于地质运动活跃的东非大裂谷，后者穿越约旦峡谷，因此该地区很少发生地震。专家表示，该地区强烈地震和级别为变年一遇。据犹太电讯社报道，以色列上一次大地震发生在1927年7月11日，造成400多人丧生，耶路撒冷和西布伦的房屋无一幸免。那预计周六部分地区有雨，但几小时后天气将转晴。西部地区北方和西北风将加强，西部部分地区甚至有暴风雨。预计午后气温25到31度，周日将不会出现降雨，预计气温27到31度，风力将再次加强。预计下周一天气晴朗干燥，有风，但炎热仍将继续。更多的新闻请关注我们的网站 hettytv.com 还是 voyapress.com。非常感谢，和祝你们周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות הטי TV, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. הונגריה לא יכולה ואף אינה רוצה להחזיר אף אחד, אבל היא תמיד מוכנה לעזור בהעברת מהגרים לא חוקיים ליוון, אמר ראש הממשלה ויקטור אורבן ביום רביעי בברלין, בפגישה עם הורזה הופר, מנהיג האיגוד החברתי הנוצרי של בוואריה. שהוא גם שר הפנים של הפדרציה הגרמנית. בפגישה הסכימו שני הפוליטיקאים כי היחסים ההונגרים-בוואריים מעולם לא היו טובים כל כך. שיתוף הפעולה הכלכלי הנרחב בין הונגריה ובוואריה הורחב גם לתעשיית הביטחון. בפגישתם נדונה גם שאלת ההגירה. ויקטור אורבן הדגיש שהעמדה ההונגרית הייתה פשוטה וישרה מלכתחילה, גם אם זה לא היה נוח. אנחנו אומרים את אותו דבר מאז 2015, מסלול הבלקן מוביל דרך יוון, ולכן מבקשי המקלט לא נכנסו לשטחה של האיחוד האירופי דרך הונגריה. ראש ממשלת הונגריה הבהיר כי איננו יכולים ואיננו רוצים להחזיר אף אחד, אך אנחנו מוכנים לעזור להחזיר מהגרים בלתי חוקיים ליוון בכל עת. ראש הדיפלומטיה ההונגרית, פיטר סיארטו, כינה את הפגישה בין אנגלה מרקל וויקטור אורבן כחשובה מאוד. הוא הזכיר לכולם כי גרמניה היא השותף הכלכלי החשוב ביותר בהונגריה, וכי 28% מההשקעות הזרות בהונגריה מגיעות מגרמניה, בנוסף של 6,000 החברות הגרמניות המעסיקות יותר מ-300,000 הונגרים, וגרמניה שמקבלת 27% מהייצוא ההונגרי. היחסים עם גרמניה חשובים ביותר לגבי התפוקה הכלכלית של הונגריה, והמצב הפוליטי סביב שאלת ההגירה הופך כל מפגש מסוג זה אף יותר חשוב. השר ציין את הדברים ברדיו קושוט, והוסיף כי אנגלה מרקל פגשה את ויקטור אורבן בברלין ב-5 ביולי. יוצרי הסרט ההונגרי הזוכה בפרס האוסקר, הבן של שאול, והמוזיאון והארכיון היהודי ההונגרים משיקים תוכנית לחקר הילדים שהיו קורבנות בשואה בהונגריה. ההיסטוריון זולטן ואגי אמר כי מטרת התוכנית היא לחקור ולהציג את גורלם של 100,000 הילדים ההונגרים שנרצחו בהונגריה,
או במדינות אירופאיות אחרות בתקופת השואה ולהעניק להם פנים. על פי סקרים ראשוניים, החוקרים צריכים לבדוק 150 מיליון מסמכים. מארגני התוכנית שואלים את הניצולים, מבקשים מהניצולים, ממעדים ובני משפחותיהם שיודעים על קורבנות ילדים, להוריד את דף הנתונים מהאתרים של המוזיאון והארכיון, למלא אותו ולשלוח אותו חזרה לכתובת shaul@milev.hu או לכתובת הדואר שיפוצה 12 בבודפשט. במהלך הנשיאות האוסטרית של האיחוד האירופי, אוסטריה תפעל ליצירת אירופה מאובטחת על ידי מתן עדיפות לפעולה נגד הגירה בלתי חוקית, אמר הקנצלר האוסטרי סבסטיאן קורץ בסטרסבורג. בדיון המליאה של הפרלמנט האירופי על סדרי העדיפויות של הנשיאות האוסטרית בת 6 חודשים, הדגיש סבסטיאן קורץ כי וינה רוצה אירופה מגוננת, שכן הבטחת הביטחון של העם האירופי הוא בעל חשיבות עליונה. הוא ציין כי הביטחון האירופי מבוסס על הגנה חזקה ואפקטיבית של הגבולות החיצוניים של האיחוד. אירופה ללא גבולות פנימיים יכולה להיות מוגנת רק בהגנה על הגבולות החיצוניים, הוסיף הקנצלר האוסטרי. הנציבות האירופית כבר החלה בתביעה נגד פולין עקב חוק בית המשפט העליון הפולני, לפיו כל חבר שלישי של בית המשפט העליון ייאלץ לפרוש השבוע. דוברת הנציבות האירופית מרגריטי סקינר אמרה לכתבים כי הם שלחו מכתב שנקרא הודעה רשמית לפולין, אשר סימל את תחילת התביעה נגד החוק שמערער את עצמאותה של הרשות השופטת. לשלטונות פולין יש חודש להגיב על ההתנגדויות. אם לא תתקבל תשובה, או אם פולין תשלח הערות שאינן נחשבות למשביעות רצון, הנציבות האירופית תחליט לשלוח חוות דעת מנומקת לוורשה כצעד הבא בהליך ההפרה. לאחר מכן, בעת הצורך, הוועדה רשאית להביא את העניין בפני בית המשפט האירופי לצדק. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הורה אישית על ההתערבות הרוסית בתהליך הבחירות בארצות הברית ב-2016 כדי לסייע לרפובליקני דונלד טראמפ לזכות בבחירות נגד המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון, הודיעה ביום שלישי ועדת המודיעין של הסנאט. ההודעה הביאה למצב הדין בין רוסיה ונשיא ארצות הברית. פוטין וטראמפ ייפגשו ב-16 ביולי בהלסינקי. על פי הסנאט הנשלט על ידי הסנאטורים והרפובליקנים, ממצאי שירותי המודיעין שכבר באו לידי ביטוי הם נכונים. מוסקבה העדיפה בבירור את דונלד טראמפ במערכת הבחירות לנשיאות. אין שום סיבה להטיל ספק במסקנות מומחי המודיעין, אמר הנשיא הרפובליקני ריצ'רד בר והעמיתו הדמוקרטי מרק ורנר. ניסיונות להתערב היו נרחבים ומתוחכמים, למשל התקפות סייבר רוסיות שהמשיכו גם במהלך הבחירות. לא נמסרו פרטים נוספים. שירות המטאורולוגיה הלאומי האיראני מכחיש את דבריו של גולם רזה ג'לאלי, תת-אלוף מאיראן, שהאשים באחרונה את ישראל ומדינות אחרות בגניבת עננים מאיראן, מה שיצר מכשולים בכמות המשקעים של המדינה, בעוד המדינה נאבקת בבצורת. לדברי תת-האלוף, האקלים המשתנה באיראן הוא חשוד, והתערבות זרה נחשבת שמילאה תפקיד בשינוי האקלים. בניתוחו הגנרל ציין כי שינוי האקלים המקומי נבדק על כמה מרכזים מדעיים, ודעתם מגבה את ההשערות שלו. ג'לאלי טוען שישראל ומדינות אחרות נושאות באחריות לחוסר הגשמים. מדינות אלה עובדות על מנת להבטיח שהעננים הנכנסים לשמי איראן לא יהיו מסוגלים להוריד גשם. בנוסף, אנחנו מתמודדים עם סוגיית גניבת שלג, הוסיף ג'לאלי, שתיתת סקר בין 25 שנה, שלפיו מעל 2,200 מטר כל האזורים ההרריים בין אפגניסטן לבין הים התיכון מכוסים בשלג, למעט איראן. רעידת אדמה קלה זעזעה את אזור חיפה והצפון. על פי המכון הגיאופיזי הישראלי, הרעידה אירעה עם שחר ברמת 4.1 בסולם ריכטר. לא דווח על פגיעה או נזק חומרי. ישראל ממוקמת בעמק הירדן הפעיל מבחינה גיאולוגית, עובר דרך בקעת הירדן, כך שרעידות אדמה מתרחשות לעתים רחוקות באזור. מומחים אומרים כי השטח מזועזע כל 100 שנים על ידי רעידת אדמה חזקה. רעידת האדמה הגדולה האחרונה הייתה ב-11 ביולי 1927, והרגה יותר מ-400 בני אדם. לא היה בית בירושלים או בחברון שנותר ללא פגע, דיווחה הסוכנות הטלגרפית היהודית. ביום שבת כמות משקעים צפויה בכמה מקומות, אבל השמש גם כן תצא במשך כמה שעות. הרוח הצפונית והצפון מערבית תהפוך חזקה ואף סוערת בחלק המערבי של הונגריה. אחר הצהריים אנחנו יכולים לצפות לבין 25 ל-31 מעלות. ביום ראשון גשם לא צפוי להתרחש. הטמפרטורות חזויות להגיע ל-27 עד 31 מעלות עם רוח חזקה. ביום שני מזג אוויר יבש, טוב שמש צפוי עם מעט רוח. מזג האוויר ימשיך להיות חם. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetytv.com או ב-broyerpress.com. עד כאן החדשות להיום. תודה שהייתם איתנו. שיהיה לכם שבת שלום.